بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. سنشاهد في هذا الفيديو إدارة الإنتاج في البرنامج سهل. On va voir la gestion de la production sur le logiciel سهل. يمكنكم تحميل البرنامج عن طريق الموقع أباكسوفت. تجي هنا في جوجل أبسط طريقة تكتب له لوجيسيال سهل. On clique sur gestion des stocks facturation. وهنا نهود في le pack 4. Le pack 4. Le pack 4 fait la gestion de la production et vous cliquez sur télécharger. هذا القرص, ce bouton télécharger. Pour vous entraîner selon votre unité de production. على حسب إنتاجكم في وحدة الإنتاج, vous pouvez vous entraîner avec la version démo. إذن مباشرة سندخل في البرنامج ونشرح la gestion de la production في البرنامج سهل. أول شيء, ما معنى إدارة الإنتاج؟ La gestion de la production, c'est quoi? C'est tout simplement de la matière première combinée, هي مواد أولية مكونة avec des transformations بتحويلات فقط. Pour faire simple, سهل ما يدخلش في تفاصيل les machines, les ordres de fabrication des machines, les process de fabrication très complexes à développer. Sahel, c'est la gestion de la production dans Sahel est ultra simplifiée. وهذا قد يسرنا إدارة الإنتاج في البرنامج سهل. c'est fait exprès. إذن نأخذ كمثال بسيط جدا وهو صناعة الحلويات. سنصنع مثلا هذا الكيك. هذا الكيك مكون من الفارينة, السكر, حليب, البيض, la farine, du lait, du sucre et des œufs, avec un sac d'emballage, case الغلاف. وله تحويلات. سنرى نأخذ مثال تحويلات ك le pétrin, le malaxeur, ou le passage au four. Ok. Le plus important dans la gestion de la production, c'est de connaître les coûts de production. Ça, c'est le plus important. Et de garantir un bénéfice qui soit accepté. هذه تكلفة الإنتاج ستلاحظ وستحسب بطريقة آلية. Ces coûts de production vont être calculés dans le logiciel Sahel de manière automatique. وهذا ما سنراه في هذا التمرين. نبدأ بشراء المواد الأولية, farina والسكر إلى آخره. On choisit un fournisseur. Par exemple, مثلا suivant. هنا سنضيف الفارينة. ajouter farine. الوحدة تاعها c'est des kilos. نضيف صورة. اوكي. هذه الفارينة شريناها 50 دينار ونبيعها ب 70 دينار. كاين ملاحظة هنا, هي في الحقيقة المواد الأولية نشتريها ونبيعها بنفس السعر, خاطر ما فيهش البينيفيس. Le bénéfice sera calculé après dans la fiche de gabarit avec un correctif فيه تصحيح.
لكن في هذا التمرين أردت أن أبين لكم بأن سهل يكالكول automatiquement le bénéfice. J'ai reçu 10 kilos. دخلت 10 كيلو تاع الفارينة. date de péremption 30 juin مثلا 2024. لو نيميرو 1. اوكي. نضيف السكر. هذه سكر 1 كيلوغرام سكر. اوكي. شريناه ب70 دينار ونبيعوه ب80 دينار ودخلت 20 كيلو. تاريخ صلاحية 30 ماي 2024. لو نيميرو 235. ما يهمش. اجوتي. نزيدو الحليب. الوحدة هي باللتر. اوكي. شرينا لو لتر 70 دينار ونبيعوه ب 80 دينار. هذا مثال. ودخلت 30 لتر والصلاحية هي قريبة. On va dire novembre, 30 novembre 2022. Lot numéro 455 مثلا. ثم نضيف أدوات تغليف comme des sacs plastiques. قبل أن نضيف التغليف نسيت البيض les œufs. Ajouter البيض œuf. Alors, c'est des unités. C'est des unités. On va dire une plaque d'œuf. Voilà. C'est des œufs en unités, c'est-à-dire الحبة. Le cake sera composé de 1 œuf, 2 œufs, 3 œufs. إذا ندخلوه بالحبة. Unité. Ok. مثلا هذه l'unité, c'est-à-dire وليس la plaque d'œuf, c'est l'unité. شريناها 10 دينار ونبيعها 11 دينار ودخلت 10 بلاك. لا بلاك فيها 30 أو 27 مانيش عاقل. 30 في 10 on va dire 300 œufs. date de péremption قريبة novembre 1er novembre 2022. Il n'y a pas de lot, je ne mets pas, ما نديرش le lot. Ok. نضيف l'emballage, le sac emballage. Alors sac حتى هو c'est des unités بالحبة. Un sac. Ok. Insérer une photo dans mes images. Mes images. Le sac il est là. Ok. هذا لو ساك شريناه 5 دينار نبيعوه 7 دينار ودخلت 405. Il n'y a pas de date de péremption. ما نستعملش la date de péremption. Ok. Fermé. إذا اشترينا المواد الأولية. Toutes les matières premières de notre cake. هذا le cake شريناهم. وسنعرف الآن la production. Bon, le fournisseur البائع ما نخلصوش verset 0 ما يهمناش هذه. اوكي. وقبل أن نذهب إلى التعريف la composition du cake نسينا حاجة. نوليو dictionnaire des articles. نسينا باه نعرفوا la famille العائلة. الفارينة هي c'est une matière première. ok. Le sucre كذلك. السكر مواد أولية. الحليب مواد أولية.
البيض نفس الشيء لكن le sac c'est emballage. Bien sûr on peut écrire يمكنكم الكتابة بالعربية. OK. الآن المرحلة الأولى إذن شرينا هذوك المواد الأولية هنا في هذا لاغيفاج تاعنا هاي لا فرينة سكر حليب نخرج منها والمرحلة الثانية سنعرف لو كيك المنتوج اللي سوف نصنعه هنا في الديكشنير on va créer on va ajouter cake. هذا le cake الصنف ديالو le type c'est production. Alors c'est un produit famille عائلة production. OK. ويمكن إضافة الصورة ثم نعرفه في هذه النافذة cette fenêtre de production. C'est ce qu'on appelle le gabarit. C'est ceux qui ont fait la production. C'est la partie du gabarit. هنا سنعرف مكونات هذا الكيك. إذا نضيف le dosage de la farine. هذا الكيك نفترض on va supposer qu'il soit constitué de 100 grammes de farine. 0.100. OK. نضيف سكر 200 grammes de farine, de sucre. On va dire un œuf. Et le halib 300 millilitres, 0,300 litres. هذا مليلتر هذا سنتيلتر وهذا ديسيلتر وهذا لتر. OK. ما تغلطوش. ثم نضيف alors regardez قبل أن نضيف نعم نضيف le sac d'emballage. Il est constitué d'un sac. هو مكون le cake مكون من sac واحد. ماذا نشاهد؟ انتبه. Sahel nous a calculé automatiquement le bénéfice et le coût de revient. تكاليف هذه اللي حكينا عليها من قبل تكاليف الإنتاج تكلفة الإنتاج. Le prix de revient c'est 55 dinars. Comment il a calculé tout ça? Parce qu'on a défini لأن عرفنا في l'arrivage لما اشترينا الأدوات المواد الأولية عرفنا le prix d'achat et le prix de vente de chaque constituant. C'est pour ça que Sahel il calcule automatiquement les prix d'achat de revient et les prix de vente. إذن هذا le cake نسقى منا 0.1 في 70 0.1 في 70 عفوا 0.1 في 50 يعطينا 5 0.2 في 70 يعطينا 14 دينار وهكذا. ونفس الشيء بأسعار البيع والمجموع قد أعطانا تكلفة الإنتاج. Mais il ne nous a pas donné tout, il manque les transformations. Donc avec ça, on connaît le bénéfice, automatiquement on connaît le bénéfice sans les transformations. On va rajouter les transformations. زائد هذو التحويلات ما كانش هنا إذا نضيفها نسمي l'opération de transformation malaxeur ولا البيتران اللي يخلط الفارينة malaxeur référence M01. Le coût تاعها ينسقام par produit pour ce cake. هذا le cake
نسقى منا تكلفة الإنتاج 5 دينار مثلا، بها بالتريسينتي تاعها، بها بالوقت تاعها. On a calculé le coût pour ce cake, pour التخليط هذا التخليط le malaxeur 5 دينار. نزيدها، نزيد une seule unité. Quand il s'agit d'une transformation, c'est une unité. La transformation نعرفوا باللي هي بالأصفر، les produits matières premières بالأخضر. نزيدوا une autre transformation, c'est le passage au four مثلا. انتبه هنا le bénéfice نقص 3 دينار 50. كان عندنا من قبل كان عندنا le bénéfice أعلى ثم نقص طبيعة الحال لأنه زدنا تكلفة إنتاج المالاكسور. نضيف التحويل الثاني هو l'opération passage au four ولا الفرن. four la référence R02 ما يهمش la référence. Et le passage au four تكلفة تاعو صحيحة، on va dire 100 دينار. أريد أن أضخم هذه التكلفة لتروا البينيفيس ينقص. ماذا حصل؟ هذو لي 100 دينار كلاونا كل الربح. لا بأس، نستمر. كيف يمكن تصحيح البينيفيس في إدارة الإنتاج سهل؟ Eh bien, la réponse, الجواب سهل جدا. Il suffit de rajouter une taxe. Eh bien, on va dire تكلفة الإنتاج لهذا الكيك هي 160 دينار. هذا المجموع الأحمر 160 دينار بها بالمواد الأولية والتحويلات. Le prix de vente, malgré qu'on a défini des marges الربح في les achats, تغلبت هذا التحويل تغلب على المجموع وسنصحح هنا الربح. نقول له on va rajouter une taxe de 100 dinars par exemple. On va faire mieux, 150 dinars. إذن هذا الكيك دوك نبيعوه ب 213 دينار فاصل 5 والبينيفيس ديالو هذا هو. بصح انا ما تساعدنيش هذا السعر. إذن هنا نصحح. On va jouer ici. On va faire 147, 146, 50 pour avoir un chiffre rond. Voilà. نزيدوا له une taxe مثلا de 146 146 دينار une taxe من عندنا من وحدة الإنتاج ديالنا باه نطيحوا في سعر البيع مقبول 210 دينار والبينيفيس ديالو 50 دينار. شيء بسيط جدا. بإمكاننا طبيعة الحال أن نطبع المكونات bien sûr. وأريد أن أشاهد إلا المواد الأولية les matières premières. Si je veux voir uniquement les matières premières ندرك هنا. Ok. Voilà. Une fois constitué ce cake, on a défini dans sa définition هنا في التعريف تاع la production عرفنا كل ما يتطلب لإنتاج هذا الكيك. معروف. Donc la production c'est quoi? C'est un déstockage خلاصة, c'est un déstockage de la matière première et une alimentation du stock des produits finis. Ok? Donc pour déstocker la matière première, قبل أن نذهب إلى le module production, هنا on va déstocker on va produire. هنا نبدأ بصناعة المنتوج كيك. لكن قبل أن
نرى هذا الصناعة نأتي إلى ستوك هنا وماذا نلاحظ عندنا صفر كيك مازال ما انتجنا لو كيك quantité entrée 0 quantité sortie 0 وما تبقى هو صفر ما معنى هذه سلاش قسمة سلاش 100 معناه c'est la capacité de production de ce cake en fonction des matières premières disponibles c'est-à-dire que هي القدرة قدرة الإنتاج كمية قدرة الإنتاج ماكسيمم في الماكسيمم هي ما يمكننا أن ننتج بهذه المواد الحاضر الحاضر اللي عندنا هنا بإمكاننا أن ننتج 100 كيك شوفوا لو كان نغير لا كومبوزيسيون دو سو كيك ندخل في لافيش تاع لو كيك double clic production دائما هنا pour avoir la fiche gabarit pour avoir la recette en fait c'est la recette لما نبدل مثلا un des constituants par exemple la farine نقول له فيها 3 كيلو bien sûr كل شيء يتغير Qu'est-ce qui se passe pour la capacité de production تبدلت c'est-à-dire qu'avec cette quantité disponible هذا الحاضر من مواد الأولية ما يمكنني أن أصنع إلا 3 كيك bien sûr j'ai exagéré قد ضخمت هذيك الكمية c'est pas 3 kilos on va revenir à notre exemple c'est 100 grammes fermé ويرجع إلى 100 كيك ok donc on va produire الآن المرحلة الأولى خلاصة المرحلة الأولى شرينا المواد الأولية المرحلة الثانية عرفنا في قاموس الأدوات لو ديكسيونير دارتيكل عرفنا مكونات هذا الكيك المرحلة الثالثة والأخيرة سننتج on va produire ce cake نأتي إلى هنا وسنقول له زائد on va produire aujourd'hui 13 octobre référence de production ما يهمش كاين يدير هكذا suivant on va produire ce cake راه يقول لي بلي la quantité maximale à produire يمكنني أن أذهب إلى 100 كيك بس أنا أقول له أعطيني غير 10 ماذا سيحصل؟ Eh bien, il va déstocker de la matière première. On va voir, il va déstocker dans le stock. Il a déstocké les matières premières automatiquement, يعرف. Pour fabriquer ces 10 cakes, il a déstocké هادو. Et notre capacité de production أصبحت 90. Bon, pour plus de précision, باش نفهموا هذه القصة تاع le déstockage automatique, on va pas produire 10 cakes, on va produire un seul cake. شوف نرجع هنا نرجع production double clic هنا أو modifier double clic أحسن نقولوا ما سأنتج واحد كيك. ما معنى واحد كيك؟ Ça veut dire il va déstocker, نرجع la fiche تاع le cake, il va déstocker 100 grammes, 200 grammes, un œuf et 0,3 litres avec un sac. هادو ما يديستوكاوش هادو ce sont des services. Ce pas des services, ce sont des transformations. C'est virtuel, ما كاش في le stock هادو. Mais هادو vont être déstockés. هادو ما يلي ينقصوا من stock. هيا نتفكروا 01 02 03 et حبة بيضاء. نرجعوا le stock. Eh bien, nous avons les 01, 02, 03, حبة بيضاء et حبة تاع l'emballage sac. Vous avez compris. Et on a
constituer un cake. On a fabriqué un cake. Et bien sûr, notre capacité de production, بإمكاننا صناعة 99 cake. Voilà, vous avez vu la gestion de la production. شفناها بسيطة جدا في برنامج سهل. وسنشاهد في الفيديو التالية les produits finis et semi-finis. On va s'arrêter là pour cette vidéo. قبل أن ننهي هذه الفيديو سنشاهد قصة البيع. هنا لا كاس تاعنا conclusion عندنا un seul cake. C'est bon pour l'exercice, on va s'arrêter là. On a un seul cake. La caisse تاعنا رخاوية صفر. ما درنا حتى بيع, aucune vente. ماذا سيحصل لما نبيع le cake? On va produire ce cake, on va vendre ce cake. Ça y est. La puissance de Sahel, ce qui est intéressant, la gestion de production dans Sahel, c'est que c'est une gestion de production intégrée à une gestion commerciale. C'est ça l'avantage d'avoir le pack 4. هذه هي الفوائد le pack 4 fait la gestion de la production مع la gestion commerciale. C'est un pack all-in-one. All-in-one. Ok, on va vendre le cake. On a un cake le stock et on va le vendre. On passe à la caisse. Bien sûr, Hana, vous avez remarqué, 210 dinars, il a calculé automatiquement comme عاقلين, et le bénéfice, le cake, automatiquement, il est déduit, 50 dinars. Vous vous rappelez, au niveau de la fiche de notre cake, on a la fiche de halwa tana, double clic, production. هنا نشوفوا باللي السعر تاع البيع تاعنا on l'a réglé صححناه إلى 210 dinars. Et le bénéfice de notre cake est bel et bien de 50 dinars. فعلا لما نبيع الكيك تاعنا نبيعوه بهذا السعر وب 50 دينار bénéfice. On passe à la caisse, espace, ولا هنا espace, client anonyme, j'ai reçu 210 dinars, ok, et nous avons le bon de livraison, très simple. Qu'en est-il pour notre caisse? ماذا حصل إلى المدخول؟ نأتي إلى كاس وسوف نرى بأنها قد حصلنا على 210 دينار في الكاس. ما هو الربح تاع اليوم؟ نأتي هنا إلى bénéfice وسنرى أن البينيفيس هو 50 دينار. Voilà, c'est bon pour cette vidéo. Et وفي الفيديو القادمة فيديو رقم 2 سنتحدث عن les produits finis et semi-finis. في سهل يمكننا أن نضيف de manière illimitée des produits مكونة منتوجات نهائية produits finis ومنتوجات شبه جاهزة des produits semi-finis de manière illimitée. C'est ça la puissance de l'algorithme de la production dans Sahel. Nous allons voir ça dans la vidéo numéro 2 وإلى اللقاء مباشرة في la vidéo رقم 2. والسلام عليكم ورحمة الله.